Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara Samalaya. Apakah sudah ya? Nama aku Tania, saya sangat mendukung Bu Yanti dalam PWG ini. Semangat Bu Yanti, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Yanti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan kedua pada LPTK Universitas Islam Malang. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan untuk mata pelajaran Bahasa Inggris pada SMA Dharma Wanita Surabaya. Pada kali ini saya akan melakukan uji kinerja untuk mata pelajaran Bahasa Inggris. Ibu akan melakukan praktik mengajar ya. Materi yang saya pilih kali ini adalah prosedur teks. Prosedur teks, tapi nanti kita di akhir Ibu akan minta kalian untuk berkelompok membuat apa ya? Ada yang tahu? Prosedur teks, tapi sedikit berbeda ya. Kita akan memanfaatkan teknologi, right? Before we start our class, I'm going to ask you one of the students to lead the prayer. Please pray together. Before we start the lesson, let's pray together according our belief. Pray begin. Pray finish. Okay, thank you, Kendra. By the way, who is absent today? Siapa ya yang nggak masuk hari ini? Hah? Boleh saya cek? Bentar ya, Ibu absen dulu. Ada Vianiken, ada? Present. Agustin? Present. Yang nggak masuk siapa? Oh, nggak ada, masuk semua. Baik. Kita mulai pembelajaran kalau gitu. Well, my dear, I'm going to see you. When you see your teachers bring so many books, what will you say to her? Apa yang akan kalian lakukan? When you see your teacher bring so many books, what will you say to her? Offering your help? Yes. Nice. The second, when you see the old man is confused to cross the street and you want to help him, so what will you say? Bim, siapa ya bisa bantu? Bim, when you see the old man confused, old man, Offering your help. you're offering your help. I like fried rice so much. Everybody like fried rice? Do you know how to make fried rice? Yes, I know. Oh, great. Can you mention? Okay, first, take ingredient. First of all, 1/3 of cooked rice. Second, 2 eggs, 1 teaspoon of salt, 2 medium onions chopped, 1 clove of garlic chopped,
and chili powder adjust based on your spicy level, 1 tablespoon of tomato sauce, and 1 tablespoon of vegetable oil. Utensils: frying pan, stove, spoon, spatula, and pellet. Step: how to cook French fries. 1. Heat a medium frying pan and pour the vegetable oil. After it's heated enough, add the garlic, onion, and chili. Stir fry the ingredients until it's tender. 4. Add the egg and scramble it until half cooked. For the cooked rice, then keep stir for a minute. Next, add the seasoning such as the sauce, pepper, and salt, and mix them all with the rice. After it's well cooked, take the French rice and serve on the plate. Thank you. Thank you, Email. Kompeten standar tujuan kita di sini adalah to understand message return short functional text and essay in the form of recon, narrative, and procedure in daily life, context, and to assess modern science. Basic competence: respond accurately, fluently, and approximately monologue text using various kinds of written language in daily life. Indikator dari pembelajaran ini ya untuk menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur berbentuk resep sesuai dengan konteks penggunaannya. Menangkap makna dalam teks prosedur lisan dan tulis berbentuk resep. Menemukan informasi tersurat dalam teks prosedur sederhana berbentuk resep. Anda dapat juga memberi saran teks prosedur yang ditampilkan secara lisan dan tertulis. Anda dapat menceritakan teks prosedur secara lisan dan tulis berbentuk resep. Ya, saya akan mengeser sedikit. Kira-kira what food do you like, Diki? What food do you like, Diki? What is your favorite food? I like bakso. Bakso. Meatball. How do you say bakso in English? Meatball. Do you know how to make meatball? No? Tidak tahu? How about you? Tania, what is your favorite food? Rice padang. Nasi padang. Rice padang. Ya, rice padang. Okay. Very good. Anyone know how to make rice padang? Ada yang tahu cara membuat nasi padang? Nggak tahu ya. But later we have to practice how to make nasi padang or what else? In another type ya. Kita akan melakukannya dalam bentuk apa ya kira-kira? Kita akan membuat resep masakan di dalam sebuah aplikasi. What else? We gonna try to make procedure text in Canva ya. Right. Baik. Procedure text adalah teks yang berisi informasi, petunjuk, serta langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya. Di sini KD yang saya gunakan kompetisi dasarnya yaitu 3.11 menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur berbentuk resep sesuai dengan konteks penggunaannya. Menangkap makna dalam teks prosedur lisan dan tulisan. Kemudian menemukan informasi tersurat dalam teks prosedur sederhana berbentuk resep. Memberi saran teks prosedur yang ditampilkan secara lisan dan tertulis. Menceritakan teks prosedur secara lisan dan tulis berbentuk resep. Menyusun teks prosedur sederhana berbentuk resep sesuai konteks penggunaannya. Jadi nanti di akhir anak-anak diminta untuk bisa menyusun sebuah teks prosedur dalam aplikasi Canva. Ciri-ciri prosedur teks. Saya minta Cindy
imperative sentence yang merupakan bentuk kalimat yang biasanya digunakan untuk memberi perintah. Contohnya, turn, make, turn on, cut into slice, dan lain sebagainya. Menggunakan connective of sequence, then, while, next, and lain sebagainya. Menggunakan numbering, first, second, third, dan lain sebagainya. Menggunakan action verb, contohnya turn, look, Plug ya. plug, Hmm. pat, and Put. dan lain sebagainya. Menggunakan adverb, contohnya adverb, contohnya slowly, carefully, and lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Thank you Cindy, very good. Oke, then next, Rendra. Generic structure, aim atau goal terletak pada judul teks dan digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. Ingredient atau material, berisi bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah melakukan prosesnya. Step atau metode, berisi cara, metode, atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut. Terima kasih. Ini generic structure, yaitu susunan dari teks prosedur. Apa saja? Ada goalnya ya, tujuannya agar seorang itu bisa mencapai. Misalkan Anda memberi contoh bagaimana cara membuat fried rice. Anak orang tersebut, pembaca bisa membuat fried rice. Apa saja yang ada di dalam teks prosedur, yaitu ingredients-nya, alat dan bahan yang digunakan, kemudian langkah-langkah. Ya. Lanjut, Linda ya. Language features yang pertama ada using temporal conjunction, saya then, next, after that, using action verb, turn, put, make, steer, etc. And second, then language feature, use of imperative, example, put, don't mix, use of collective, example, first, then, finally, use of verbal phrase, example, for 5 minutes, 2 cm from the top. Oke. Thank you Linda. Kemudian steps. A series step oriented to achieve. Generic features. Using temporal conjunction. Conjunction itu adalah kata hubung. Using action verb. Jadi kata kerjanya aktif ya. Bukan dalam teks prosedur itu menggunakan kata kerja aktif. Using imperative sentence. Menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Using simple present tense. Menggunakan kalimat present tense. Language feature-nya sudah. Text organization ada title, goal, material, equipment needed, it is optional, dan step atau langkah-langkah. Next, sentence introduce atau sequence, especially in spoken text. Biasanya kita gunakan firstly ya untuk step, kemudian second, secondly, then, thirdly, after that, afterwards, finally, and lastly. As time introduce ya. Before, after, boleh ya. When, while, until, during. Ya. Ini ada contoh prosedur teks. Ya. How to make
champagne. Step, wash the plastic bottle and make sure it has been cleaned when you use it. Cut the bottle into two halves. Okay. Wrap the bottle with a piece of colorful paper. If you use white paper, use pen to color it. Now your pencil box is ready to use. It's ready to use. Sis, I'm going to show you this video. This morning I woke up and thought, I'm going to treat my kids and myself to some delicious pancakes. You might hear some toddlers whirling in the background, but the result will be delicious. Hey, you're watching Preppy Kitchen, where I, John Cannell, teach you how to make delicious homemade dishes to share with your family and friends. Today we're making the fluffiest, most delicious buttermilk pancakes you've ever had in your life. These are super easy, whip up in just a couple of minutes, and there is no reason not to treat yourself in the morning. Let's get started. First off, we're adding 1 1/3 cups or 160 grams of all-purpose flour into a large bowl, the sifter, hovering around. We're adding 1 teaspoon of salt, 2 tablespoons of sugar, and a tablespoon of baking powder. Sift it out. It's like we're making a little baby cake in a pan. Whisk it up. Scale is done. This we can set aside. And now for the wet ingredients. I have 1 cup of buttermilk in my measuring cup, and if you don't have buttermilk on hand, click up here for the blog post because I have all the tips and tricks on substitutions. We're adding 2 teaspoons of vanilla extract, and here's the deal. These will be amazing with room temperature ingredients, but chances are you're just waking up in the morning, things are cold, so we're going to pop this into the microwave for about 45 seconds to warm up, and then we can mix in our egg, etc. So let's warm you up. Kids are up, which means I have to get rolling. Okay, 1 egg. I'm going to ask you to define your group. One group consists of 4 students. How many students here? 20 ya. Saya akan membagikan LKPD di sini. Kita akan membuat praktek kita akan mengaplikasikan bagaimana cara membuat prosedur tag ya. Prosedur tag dalam Canva ya. Saya bagikan LKPD-nya berkelompok. Sudah disiapkan alat dan bahannya, anak-anak? Sudah. Baik, ini ya. Ini contohnya grup 1. Grup 1 ini? Grup 1 LKPD-nya. Ini ya LKPD-nya. Grup 2 Dinda. Oke. What does the video talk about? The video talk about how to make a pancake. How to make a pancake, right? Yang lain bagaimana? Kelompok lain? Good. Kelompok 4. Kelompoknya Intan. Stand up please. Berdiri nak. Can you mention the ingredient on how to make pancake? Apa saja tadi after watching this video? The ingredient is egg, flour, butter, sugar, salt, baking powder, sugar, egg, vanilla. Okay, good. Maybe if you want to add your pancake with the syrup, like apple, very delicious. It's good for your breakfast. Next, kelompok 5. Ya. Give your comment about the video. Give us your comment. Gimana komennya? Nice, amazing. The pancake look delicious. The pancake look delicious. Yes. Okay.
if it gives like taste like at the end like a syrup, apple syrup. Oh, and, with syrup ya. some fruit like strawberry. Atom fruit or strawberry. Wow, strawberry good. Wow, very good. Very good. Yeah. Grace, Yes, Miss. how to make pancake? Can you stand up, please, Grace? First, we mix flour, sugar, cornstarch, salt, and baking powder in a bowl. Then we stir it well. Then we beat the egg in a separate bowl. Add milk and stir it. Put a mixture of flour gradually. Stir it and put it olive oil and stir it again. Olive oil ya. Put it oil. Then we heat up flat pan and pour a spoon dough in a frying pan, and then we serve it. We just serve it when it's done. Thank you, Grace. Akan dibuat Ya, jadi di kelompok kami ya. lagi membuat traditional food namanya tuh tumpeng. Tumpeng, traditional food. Semua pernah makan tumpeng? Halo. Oh, udah pernah. Ya, jadi kayak gini tampilannya Ibu. Oh, seperti itu. Apakah sudah lengkap? General instruction-nya ada semua dalam itu? Ada semua Ibu. Ada aim-nya, tujuan yang ingin dicapai, Ada ingredients, Ya. bahan baku, kemudian langkah-langkahnya. Ya, ada Ibu. Semua. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa. Baik, ya. Wash the pumpkin, cut them first into strips, boil the pumpkin. Second, mash the boiled pumpkin, add cinnamon, ginger, and sugar. Third, preheat oven 300 bake by for 30 minutes. For 30 minutes. Five, garnish and serve with whipped cream. Whipping cream ya. Oh, diberi whipping cream. Ya, berapa lama membuat ini? Mengaplikasikan Canva. 20 minutes. 20 menit sudah bisa. Good. Oke. Bagaimana hasilnya? Ini dengan menggunakan mengaplikasikan Canva. Mungkin ada yang lain, kelompok yang lain. Saya bisa lihat kelompoknya Sherly. Nggak apa-apa, lihat nak bagaimana proses. Bagaimana anak-anak, sampai di mana pekerjaan kalian? Masih membuat ini, merangkai material ya, or ingredient. What is your topic? What is your theme? Temanya apa? Orange juice. Process how to make orange juice. Start from the generic structure-nya ya. Apa saja, aim-nya apa, tujuannya, ingredient, kemudian step. Ada kesulitan? Not yet. Premium or ya, premium. How to make orange juice ya, ya lebih estetik, lebih tengah ya. Good. Nah, sudah proporsi. Adik pertama
menjawab pertanyaan ya setelah melihat video. Kemudian LKPD kedua, Anda diminta untuk menyusun sebuah teks prosedur dengan menggunakan aplikasi apa? Dan hasilnya saya lihat bagus-bagus semua, cantik-cantik semua. Kita akan memasuki tahap ini. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari materi ini, nak? Pembelajaran apa? Dari materi prosedur teks apa saja itu? Dari generic structure-nya ya. Apa saja generic structure-nya? Ada goal-nya. Step langkah-langkahnya. Kemudian apa saja? Ciri prosedur teks ya. Menggunakan kemudian ada konektif juga ya, ada urutan the first, the second, the next, kemudian Menggunakan numbering. number ya. Untuk anak-anak yang sulit numbering melalui prosedur teks kita akan lebih lancar gitu ya numberingnya. Kemudian ada effort, cara ya. Effort itu dengan cara apa? This morning I woke up and thought, 2, 3, repeat after me. Ikuti saya coba. 1, 2, 3. Banana, 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 banana. Ya, sudah cukup ya. Ini berarti pisang ya, bentuk pisang seperti ini. Kemudian setelah pisangnya begini dibuka ya. Peel. 1, 2, 3. Peel banana. Peel, peel banana. Peel banana. Peel, peel banana. Kemudian cut ya. Cut banana. Cut, cut banana. Cut banana. Cut, cut banana. Terus eat banana. Eat banana. Eat banana. Eat banana. Setelah eat, shake. 1, 2, 3. Shake banana. Shake banana. Shake banana. Shake banana. Boom banana. Boom banana. Boom banana. Boom banana. Okay, thank you so much. You have completed the lesson procedure tech, yeah. Any question? Any comment? No. Okay, before we close our meeting, I want to ask you to lead the prayer. Who lead the prayer? Adep? Ya, silakan. Before we finish the class, let's pray together. Pray finish. Thank you so much. Thank you, my dears. And I think enough for today. Saya rasa pertemuan kali ini cukup dan Anda sudah mendapatkan material dan pemahaman juga. Sampai ketemu pada pertemuan minggu depan. See you next week. See you.